जो हंसेगा वो नरक में जाएगा और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सिंगल ही मरेगा। रियली भाई वो वाला वीडियो आपने 19 मिलियन व्यूज कर दिया। और आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी। मेरा भाई लैट्रिन करने गया सलीम। अरे रुको ना भाई, वो हंसने गया। नालों किते ज्यादा लगे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। रुको जरा सबर करो। মোটর কলাই গোল গোল দাঁতে ভাঙে না, আর ওই পাড়ার শাশুড়িরা বৌমা চেনে না। তাই হাটে গেলাম, বাজারে গেলাম, কিনে আইলাম আদা। আদা খেয়ে বোদের বাবা হাতে গাদা গাদা। চ্যাং জামাই এসে খেয়ে বাবা ফ্যান খাবার ডিব্বা আটা ভেঙে ফেলেছে। তাই পান খেয়েছি, পিছ ফেলেছি, জিপ করেছি ছোলা। আমার বন্ধুর নাম রেখে